내가 만일 Sebab 내 jika kamu 입으로 mengaku 예수를 dengan 주로 mulutmu 시인하며 bahwa Yesus 또 adalah Tuhan 하나님께서 dan 그를 percaya 죽은 자 dalam hatimu 가운데서 telah 살리신 것을 membangkitkan dia 내 dari 마음에 dalam mati, 믿으면 maka kamu 구원을 akan 받으리라. diselamatkan. 사람이 Sebab 마음으로 dengan 믿어 의에 mulut 이르고 orang 입으로 percaya 시인하여 dan 구원에 membenarkan, dan dengan 이르나니라. mulut orang mengaku dan 성경에 이르되 diselamatkan. 누구든지 Sebab 그를 siapa yang 믿는 berseru 자는 kepada nama 부끄러움을 당하지 Tuhan akan 아니하리라 하니 diselamatkan. 유대인이나 Sebab tidak ada 헬라인이나 차별이 perbedaan 없습니다. antara orang Yahudi, 한 분이신 Yunani, 주께서 dan 모든 Allah 사람의 yang 주가 satu itu 되사 adalah Tuhan dari 그를 semua orang, 부르는 모든 kaya bagi 사람에게 semua orang yang berseru 부요하시도다. kepadanya. 누구든지 Sebab barang 주의 siapa 이름을 yang 부르는 berseru 자는 kepada nama 구원을 Tuhan 받으리라. akan diselamatkan. 아멘. 우리가 복음에 대한 비밀들을 날마다 알아가야 됩니다. Kita sebagai umat-umat di dalam Injil Tuhan setiap hari harus tahu. 그래서 이번 주부터 조금 더 복음의 깊이에 대해서 함께 여러분과 나누고자 합니다. Untuk itu mulai minggu ini kita akan mendalami tentang kedalaman keselamatan. 오늘 말씀의 Injil. 제목은 구원이란 무엇인가? Firman Tuhan hari ini berjudul apa itu keselamatan. 여러분 옆 사람 질문해 봅시다. 구원 Mari kita 받았습니까? tanya orang di samping, apakah kamu sudah selamat? 어떻게 확신하십니까? Bagaimana caranya kita yakin akan hal itu? 여러분 저는 이 구원에 대한 부분에 대해서 많이 생각을 했어요. Saya sudah banyak berpikir tentang keselamatan. 어떤 때는 내가 받은 이 구원이 구원받은 게 아니면 어떻게 될까라는 고민도 해봤어요. Jadi saya sempat berpikir, bagaimana jikalau keselamatan yang saat ini saya miliki bukanlah keselamatan? 여러분 그런 고민 안 해봤습니까? Pernahkah Anda sekalian, saudara sekalian berpikir seperti itu? 많은 성도들이 여러분 이 구원에 대해서 여러분 민감하게 생각을 해야 돼요. Kita harus benar-benar sensitif dan peka tentang keselamatan. 여러분 성경에서 이 바리새인들이 나옵니다. Di dalam Alkitab ada orang-orang Farisi. 또 서기관들이 나와요. Ada juga para ahli-ahli Taurat. 이들은 구약 성경에는 나오지 않는 인물들이에요. Mereka itu sebenarnya tidak ada di Perjanjian Lama. 아수르의 이스라엘 백성들이 포로로 끌려가죠. Kita tahu bahwa pada sejarah orang Israel pernah dijarah oleh Asyur. 그래서 이들이 생각을 한 것입니다. Sehingga mereka pun berpikir, 우리가 왜 포로되었지? kenapa ya kita dijarah? 우리가 하나님의 말씀을 버리고 율법을 버리고 이렇게 살아왔구나. Akhirnya mereka akan sadar bahwa ternyata kita ini dijarah karena kita tidak mengenal firman Tuhan. 그래서 우리가 율법을 철저히 이제 지켜야 된다. Untuk itu sekarang marilah kita dengan peka mengenal firman Tuhan. 그래서 서기관 그리고 바리새인들이 나온 거예요. Dan akhirnya itulah sebabnya ditabiskanlah status baru yaitu ahli Taurat, orang Farisi. 출애굽기에 보면 여러분 10계명이 있습니다. Dan di dalam kitab Keluaran ada 10 hukum Taurat. 기억나시죠? 10 hukum Allah. 그리고 평상시에 어떻게 생활해야 될지에 대한 부분들, 관습법, 생활 속에서 일어나는 문제들에 대한 법규들이 출애굽기에 또 나와요. Juga setelah itu ada aturan-aturan sehari-hari yang harus dilakukan, ditulis dalam kitab Keluaran. 근데 이 사람들이 그거는 너무 이렇게 그거는 너무 얕은 거예요. Tapi mereka berpikir bahwa ini terlalu tipis. 어려운 단어를 쓰면 안 되기 때문에. 그런데 이 사람들이 그러면 율법을 바르게 지키는 게 뭘까? Jikalau begitu, apakah yang menjadi hukum Taurat yang harus dimiliki mereka? 안식일을 거룩하게 지켜라. Peringatilah hari Sabat. 예를 들어서. Contoh. 그럼 어떻게 안식일을 거룩하게 지키는 것일까? Jadi bagaimana caranya mereka untuk bisa memperingati hari Sabat? 그 일을 하지 마라 했어. Dan juga bagaimana dengan janganlah kamu bekerja. 그럼 일을 어디 범위까지를 일이라고 할까? Kalau begitu maka pekerjaan itu dimulainya dari mana? 그걸 하나하나 또 세부적으로 율법을 정한 거예요. Jadi ini semua mereka lakukan dengan cara membuat hukum Taurat yang lebih ditambahkan. 마태복음에 보면 예수님의 제자들이 별을 손에 얹어서 비벼서 누가복음에
비벼서 먹었다. 내용이 나옵니다. Di dalam Lukas itu ada cerita bagaimana murid-murid Yesus memetik gandum, lalu setelah itu mereka mengusapkan gandum itu di tangan mereka dan memakan itu. 누가는 아주 디테일하게 기록을 했어요. Lukas menulis itu dengan sangat spesifik. 그래서 이거를 그냥 먹은 것과 비벼서 먹은 거는 다른 거예요. Katanya beda sekali bagi mereka orang Yahudi. Langsung makan dan juga harus diusap di tangan. 그 벼를 이렇게 비비면 그 타작한 게 되는 거잖아요. 벼를 깨끗하게 먹을 수 있는 일을 한 거예요. Jadi ini seperti katanya, itu kan kalau mau diusap di tangan itu suatu pekerjaan yang dilarang. 복잡합니다. Nah, mereka membuat Injil 그래서 그게 365가지의 많은 율법의 제도들이 생겨난 거예요. Jadi pada saat itu mereka menambah-nambahkan hukum-hukum yang membuat itu lebih dari 그거를 300. 열심히 철저히 지키는 사람들이 바리새인들. Dan siapakah mereka yang selalu mengingat dan melakukan hukum Taurat? Mereka adalah orang-orang Farisi. 서기관들은 성경 다 외워요. Dan bahkan ahli Taurat mereka menghafal semua. 우리는 주일날 이렇게 한 구절 그거 암송하는 것도 힘들어가지고. Sedangkan kita saja setiap minggu menghafal satu ayat hafalan saja sangat susah. 그런데 예수님께서 이 서기관 바리새인들을 향해서 뭐라고 말씀하셨습니까? Namun apakah yang Tuhan Yesus katakan kepada orang-orang ahli Taurat? 독사의 자식들아. Tuhan Yesus bilang kepada mereka, kalian keturunan ular beludak. 해칠한 무덤아. Kalian adalah kuburan yang dilaburi bunga putih. 마귀의 자식들아. Kalian adalah anak-anak iblis. 아니 이렇게 율법을 철저히 지키고 신앙생활 잘했는데 왜 예수님은 이러십니까? Kalau mengapa tiba-tiba Tuhan Yesus menjadi seperti itu kepada mereka? 구원을 잘못되게 생각한 거예요. Karena mereka pada saat itu salah berpikir tentang keselamatan. 뿐만 아니라 그렇게 하는 것이 구원이라고 착각하고 다른 사람들 또한 그 길로 인도한 거예요. Mereka salah paham dengan kebenaran dan setelah itu mengajak orang-orang lain untuk hidup dengan salah. 맹인이 앞을 볼 수 없는 맹인이 다른 맹인을 인도하면 어떻게 되겠습니까? Apakah yang akan terjadi jika orang buta menuntun orang buta yang lain? 둘 다 구덩이에 빠지는 거예요. Semuanya pasti jatuh ke dalam lubang. 예수님께서 말씀하셨어요. Tuhan Yesus berfirman, 내가 곧 길이고 진리고 생명이다. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. 나로 말미암지 않고 아버지께로 올 자가 없느니라. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. 그러면 우리가 알고 있는 이 구원은 무엇입니까? Jikalau demikian, apa itu keselamatan yang telah kita ketahui? 죄로부터 해방되는 것입니다. Keselamatan itu adalah dibebaskan dari dosa. 아멘. 마가복음 10장 45절에 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니다. Seperti dalam firman Tuhan berkata bahwa kedatangan anak manusia datang bukan untuk dilayani. 오히려 섬기고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 합니다. Bahkan malahan memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. 예수님이 왜 죽으셔야 됩니까? Mengapa Tuhan Yesus datang ke dunia ini harus mati? 여기 보니까 친구들이 십자가를 목걸이도 하고 있고요. 귀걸이도 하고 있고요. 그렇습니다. Ada sekarang anak-anak itu buat kalungnya kalung salib atau anting-anting salib. 그런데 지구상에서 가장 잔인하게 사람을 처형하는 방법이 십자가예요. Tapi sebenarnya salib ini adalah suatu metode penghukuman yang paling menyakitkan. 죽는 순간까지 고통스러운 게 십자가예요. Karena dia itu membuat orang mati pelan-pelan dan 도대체 sangat 왜 menderita. 예수님이 십자가 지셔야 되냐고요. Kenapa Tuhan Yesus harus mati digantung di 여러분 kayu 여기 있는 salib? 십자가를 보면서 무슨 생각합니까? Apa yang Anda pikirkan saat melihat kayu salib ini? 교회 표시하는 거예요? Apakah ini hanya sebagai lambang gereja? 그게 아니에요. Tidak. 나를 구원하신 십자가 대속의 은혜를 기억하라는 것입니다. Kita harus mengingat kembali kasih karunia Allah. 그 의미를 놓치고 십자가 이거 달아놓으면 우상이 되는 거예요. Kalau misalkan kita kehilangan arti dari salib yang sebenarnya dan 성경은 menggantinya, 말씀하고 있습니다. itu menjadi suatu 창세기 berhala. 2장 17절에 선악을 알게 하는 나무 외를 먹지 말라. Kejadian pasal 2 berkata bahwa ayat 17, janganlah kamu memakan buah yang terlarang. 먹는 날에는 반드시 죽으리라. Saat kamu memakan itu, kamu akan mati. 하나님은 언약을 주셨어요. Ini adalah perjanjian Tuhan. 근데 이 언약이 아담과 하와
하와가 이 언약을 잃어버리고 파괴해버렸습니다. Namun perjanjian Tuhan ini telah hilang dari Adam dan Hawa. 로마서 5장 12절에 말씀하고 있습니다. Dan dalam kitab Roma pasal 5 ayat 12. 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어왔다. Bahwa dosa telah masuk oleh karena satu orang. 죄로 말미암아 사망이 들어왔다. Dan oleh karena dosa, maut juga telah menghampiri umat manusia. 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라. Dan semua orang telah berdosa. Sehingga semua orang menerima neraka. 그래서 예수님이 십자가 치신 거예요. Inilah alasan Tuhan Yesus harus mati di kayu salib. 우리의 모든 죄에서 우리를 건지신 예수 그리스도. Yesus Kristus mati di kayu salib untuk seluruh dosa-dosa kita. 여러분, 사단의 정체에 대해서 말하고 있는 책은 성경밖에 없어요. Satu-satunya kitab yang berbicara tentang roh, tentang Allah dan rohnya itu hanya Alkitab. 요즘에 한국 드라마 중에서 귀신 안 나오는 드라마가 없어요. Belakangan ini drama-drama Korea itu semuanya ada setannya. 요즘에는 아예 천사가 뭐더라 무슨 무엇이든지 다 들어준다? 뭐였더라? 다 이루어질지어다. 그 보니까 이 사탄이 착한 놈으로 나와요. Jadi ada satu drama juga, itu ada setan itu jadi orang baik. 여러분 속으면 안 돼요. Kita tidak boleh tertipu ya. 성경은 이 사탄에 대해서 뭐라고 말씀하고 있습니까? Karena apa yang Alkitab tulis tentang setan? 계시록 12장 9절에 큰 용이 내어 쫓기니 옛뱀 곧 마귀라고도 하고 사단이라고도 한다. Dan di Wahyu 12 ayat 9 juga berkata bahwa si ular tua yang itu iblis 이놈이 온 천하를 깬다고 그랬어요. yang melumpuhkan bangsa-bangsa. 고린도후서 4장 4절에는 그 중에 세상 신이 믿지 않은 자들의 마음을 혼미하게 한다. Dan dalam kitab 2 Korintus 4 ayat 4 yaitu para ilah dunia yang membutakan mata 이 dunia. 세상 신이 누구예요? Siapakah ilah dunia itu? 상아요. 세상 신이 누구야? Siapakah ilah dunia? 이블리스. 사탄이에요. 이 사탄이 하는 짓이 뭡니까? Apa yang dilakukan si iblis? 사람들의 마음을 혼미하게 만들어요. Dia membuat hati orang menjadi takut. 복음의 광채가 비치지 못하게 합니다. Dan membuat cahaya Injil tidak bisa menerangi banyak orang. 어떤 때는 광명한 천사로 아름다운 모습으로 나타나요. Kadang dia datang dengan wujud malaikat terang. 어떤 때는 두렵고 무서운 존재로 나타납니다. Kadang juga dia datang dalam bentuk yang menakutkan. 지금 전 세계 할로윈 축제한다고 난리예요. Dan sekarang dunia ini penuh dengan pesta Halloween. 여러분 그런 거 하지 마세요. 네. Ya, tidak usah ya ikut-ikutan Halloween. 학교에서 하는 거 일부러 하지 말자 데모할 필요는 없어요. Namun jikalau sekolah melakukan Halloween, tidak perlu berdemo untuk membinasakan. 사람들은 얘기합니다. Nah, orang-orang bilang, 목사님 이거 그냥 문화예요. 축제예요. 그냥. Pak Pendeta, ini hanyalah suatu budaya, 이거를 흑암 festival. 문화라고 하는 거예요. Inilah mengapa kita sebutnya budaya gelap. 여러분 복음 문화로 세상을 바꿀 수 있어야 됩니다. Kita harus bisa mengubah dunia dengan terang. 여러분 예수님이 마귀의 권세에서 우리를 해방시키셨습니다. Yesus Kristus telah membebaskan kita dari kuasa maut. 믿으십니까? Anda percaya? 히브리서 2장 14절에 죽음의 세력을 잡은 자 마귀를 멸하셨습니다. Seperti dalam kitab Ibrani 2 ayat 14 yang berkata bahwa Yesus yang telah membinasakan perbuatan iblis itu. 한평생 죽기를 무서워함으로 한평생 종로로 타는 자들을 놓아 주셨어요. Dia juga telah membebaskan umat-umat manusia yang seumur hidupnya berada di dalam perhambaan akan maut. 아멘. 여러분, 하나님의 아들이 오신 것은 마귀의 일을 멸하기 위하십니다. Dan bahwa kedatangan anak manusia datang untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. 여러분, 지금도 많은 사람들이 정신 문제, 영적인 문제 속에 방황하고 있어요. Sekarang pun banyak orang masih menderita dalam kebinasaan. 여러분, 요즘 시대에는 여러분, 암 걸려서 죽는 이 문제보다 더 큰 문제가 정신 문제예요. Sekarang ini banyak orang itu lebih memiliki sakit mental daripada sakit kanker. 여러분, 호주에는 초등학교 앞에 팻말을 이렇게 붙여놨대요.
Jadi di depan sekolah SD di Australia, pengumuman. mereka menempelkan pengumuman. 뭐라고 적어놨냐? Pengumumannya tentang apa? 다른 친구들 눈에는 보이지 않는데 내 눈에만 보이는 존재가 말을 걸 수가 있다. Jadi di dalam pengumuman itu tulis begini. 그러면 꼭 부모님이나 선생님에게 얘기를 해라. Kalau ada kalian yang melihat teman, tapi teman itu tidak bisa dilihat teman lain, 요즘 kalian harus bilang itu ke orang tua atau guru. 인도네시아는 pengumumannya. 여러분 집집마다 아기가 너무 많아요. Di Indonesia banyak sekali anak-anak kan di setiap rumah. 근데 여러분 유럽이나 호주나 한국은 아이를 많이 안 낳아요. Tapi kalau di Australia, di Eropa, di Korea, belakangan ini tidak banyak 그 anak-anak. 방에서 혼자 노는 거죠. Jadi anak-anak itu bermain sendirian di 뭐 kamar. 인형놀이 한단 말이에요. Atau dia main sama boneka-boneka. 인형 이름도 지어주고 Dia namakan boneka itu. 같이 막 놀아요. Dia main sama 자, boneka 밥도 itu. 먹여주고 Dikasih makan boneka itu. 옷도 이쁜 거 입혀주고 Terus dipakaikan baju. 근데 그 친구가 어느 날 말을 해요. Tapi suatu hari anak itu berbicara dengan seseorang. 난 너 친구야. Terus dia bilang, terus itu dia teman halus itu bilang, aku teman 어. kamu. 다른 친구들은 너 왕따 시키고 미워하지만 나는 너 절대 안 떠날 거야. Jadi aku akan menemani kamu, tidak seperti teman lain yang meninggalkan kamu. 사단이 역사하는 거예요. Dan iblis mulai bekerja di situ. 이런 일들이 많아요. Banyak sekali hal-hal seperti ini. 그런데 사람들은 답을 주지 못합니다. Tapi ternyata disitulah orang-orang tidak bisa memberikan jawaban. 그냥 뭐 한때 그 나이에 지나가는 문제다라고 생각하는 사람들도 있어요. Jadi banyak juga orang-orang yang berpikir bahwa itu bukan itu masalah anak saat itu saja. 여러분, 성경에는 좀 많은 얘기를 하네요. 성경에는 남자와 여자를 하나님 만들었어요. Dalam Alkitab menulis manusia diciptakan pria dan wanita. 여자가 남자 되는 법이 없어요. Tidak ada wanita itu bisa jadi pria. 여자가 남자 되는 법이 없어요. Tidak ada. 갑자기 우리 이쁜 띠엔이 갑자기 남자가 되면 어떻겠어요? Contohnya Tian yang cantik tiba-tiba aku mau jadi cowok aja. 우리 멜키가 갑자기 어머 이러고 말했어요. Terus Melki yang tiba-tiba jadi, aduh, 여러분 막 웃잖아요. lucu kan ya. 근데 지금 세상이 이렇게 바뀌어가고 있다고요. Tapi itulah dunia sekarang. 어떤 여자는 여자가 여자를 좋아해요. Ada juga seorang wanita yang menyukai wanita lain. 남자가 남자를 좋아해요. Pria menyukai pria. 여러분은 막 징그럽다, 이상해 그러잖아요. Dan kita kan bahkan bilang, iyo aneh banget mereka. 세상이 변해가고 있다고요. Tapi dunia sedang berubah seperti ini. 여러분 정신 문제입니다. Ini semua adalah sakit 여러분 그런 사람들을 미워하고 정죄할 필요는 없어요. mental. Jadi kita tidak perlu membenci mereka. 여러분 그 사람들을 도와줘야 돼요. Malahan kita harus membantu mereka. 뭘로요? Dengan apa? 복음으로 도와줘야 된다고요. Kita harus membantu mereka dengan Injil. 하나님의 말씀으로 도와줘야 돼요. Kita harus membantu mereka dengan firman. 여러분 그 사람 누굽니까? Siapakah mereka? 너는 하나님이 만드신 존귀한 존재야. Jadi kita bisa bilang bahwa mereka itu adalah makhluk yang diciptakan Allah. 여러분 이 성에 대한 부분도 성에 대한 관련된 얘기를 하면 사람들 다 부끄러워하죠. Orang-orang pasti akan selalu merasa malu ketika topik pembahasan itu tentang seks. 예. 그런데 성은 하나님 주신 아름다운 거예요. Padahal seksualitas itu adalah hadiah dari Tuhan. 남자와 여자가 만나서 결혼하고 아이를 가지는 거는 너무나도 정상적이고 축복이란 말이에요. Jadi ketika seorang wanita bertemu seorang pria, mereka menikah dan melahirkan anak, itu sebenarnya ada berkat. Itu adalah suatu hal yang normal. 문제는 남편이 아닌 남자를 만나는 게 문제예요. Yang masalahnya adalah ketika seorang wanita ini bukan 부인이 아닌 다른 menikahi, 여자를 만나는 게 문제라고요. yaitu bukan menghampiri suaminya tapi orang lain. Pria lain. 성경은 그것을 죄라고 얘기합니다. Itulah yang disebut perzinahan, dosa. 여러분 다른 남자 만나면 안 돼요. Anda juga ya, jangan 예, 다른 여자 만나면 안 됩니다. jangan mencari orang yang bukan pasangan Anda ya. 여러분은 당연하게 생각하는 거를
세상은 안 그래요. Mungkin bagi Anda ini semua normal, wajar, tapi orang dunia tidak berpikir seperti kalian. 여러분, 이 모든 일들이 사단이 역사하는 세상 속에 일어나고 있는 문제입니다. Semua ini adalah masalah yang terjadi di dunia. 여러분, 그 속에 하나님이 교회를 세우셨어요. Dan disitulah Tuhan menciptakan gereja. 빛을 발하는 존재로 만드신 거예요. Tuhan menciptakan kita menjadi terang. 여러분, 세상 속에서 구별된 자가 여러분 돼야 됩니다. Anda semua harus menjadi orang-orang yang dipisahkan dari dunia. 여러분, 세상 속에서 우리 살아야 돼요. Kita harus hidup di tengah dunia yang jahat. 사회생활도 해야 돼요. Kita harus hidup, kita harus bisa berkolaborasi dengan 사람도 orang 만나야 lain. 됩니다. Hidup bersosialisasi. 그렇죠. Iya. 근데 거기서 여러분, 그 속에서 여러분, 멋있는 그리스도인으로 여러분 서야 돼요. Nah, di tengah-tengah dunia ini, jadilah orang Kristen yang begitu takut akan Tuhan. 예수, 여러분, 지금 어떤, 제가 이름 까먹었는데, 단체에서 설문조사를 했어요. Jadi ada suatu pencarian data. 그리스도인의 예수 믿는 사람들에 대한 신뢰도, Ada survei tentang cara orang Kristen percaya. 근데 70%의 사람들이 나는 예수 믿는 사람들을 신뢰하지 않습니다. 라고 대답했어요. Kepercayaan kepada orang Kristen. Tapi katanya 70% orang bilang begini, 그 첫 saya 번째 이유가 tidak 있어요. percaya orang Kristen. Nomor 1. 예수 믿는다고 하면서 더 나빠요. Nah, katanya semakin mereka bilang saya percaya Yesus, mereka semakin jahat. 교회 다니는데 나쁜 놈이에요. Mereka bergereja tapi mereka jahat. 여러분, 그것은 아닙니다. Sebenarnya tidak boleh begitu. 복음의 빛을 비추는 증인으로 여러분 살아야 되는 거예요. Kita harus menjadi saksi terang, terang yang membawa Injil Allah. 그러니까 신앙생활과 세상 속에서의 삶이 다른 거예요. Untuk itu sangat beda kebutuhan rohani kita dan hidup di dunia ini. 어떤 사람이 여기 자카르타 어느 교회에 갔어요. Contohnya ada seseorang yang pergi ke gereja di Jakarta. 그래서 자기는 교회 안 다니기로 결심을 했대요. Namun dia bilang saya sudah berjanji tidak mau bergereja. 그 교회에 자기 회사 누가 있었대요. Tapi di gereja itu ada stafnya dari perusahaannya. 그 사람이 말했대요. Dan dia bilang, 회사에서 제일 나쁜 놈이라고. dia itu adalah orang terjahat di perusahaan. 그 사람이 믿는 예수 난 안 믿어. Saya tidak mau percaya Tuhannya dia. 근데 이렇게 말한 사람도 사실은 잘못 이해한 거죠. Tapi sebenarnya orang itu juga salah. 여러분, 교회 다니는 사람 모두 다 죄인입니다. Karena semua orang di gereja juga tidak ada yang benar. 여러분, 이 속에서 여러분 그리스도를 알아가는 거예요. Namun inilah proses untuk mengenal Tuhan dari 문제는 komunitas gereja. 예수 믿는 삶과 교회에서의 삶과 세상과의 삶이 너무 다르다는 거예요. Tapi masalahnya di sini adalah orang-orang yang ada di dunia itu sebenarnya sama-sama jahatnya dengan orang yang 여러분, 세상 속에서 여러분 빛을 발하는 증인 되기를 축복합니다. Mari jadilah orang-orang yang menjadi terang di tengah dunia yang 이 jahat. 말은 여러분 착하게 살아라 그 말 아니에요. Saya tidak menyuruh kita untuk hidup baik. 바보처럼 다 퍼줘라 그 말 아니에요. Tidak menyuruh kita untuk jadi bodoh. 진실하고 정직하고 담대하게. Kita harus menjadi orang berani, orang jujur, dan kuat. 하나님의 자녀답게 서시기를 축복합니다. Jadilah menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan. 예수 그리스도만이 우리를 하나님께로 인도하십니다. Hanya Yesus Kristus saja yang mampu membawa kita kepada Tuhan. 그 길을 열어주시는 분이에요. Dia membukakan jalan untuk kita bertemu 예수님이 Tuhan. 길입니다. Yesus adalah jalan, 진리입니다. kebenaran, 생명입니다. dan hidup. 아멘. 다른 방법 없어요. Tidak ada jalan yang lain. 우리가 받은 이 구원, 곧 그리스도 안에 있는 축복이 무엇입니까? Dan apa itu keselamatan yang kita terima dari Tuhan Yesus? 일부 예배 때도 얘기했어요. Yang tadi saya sudah sampaikan. 우리는 영원한 하나님의 자녀입니다. Kita semua adalah anak Tuhan yang kekal. 요한복음 10장 28절에 말씀하고 있습니다. Seperti dalam kitab Yohanes. 그가 begini, 내가 그들에게 영생을 주노니 영원히 멸망하지 아니할 것이요. bahwa aku telah memberikan kepada mereka hidup yang kekal. 또 그들을 내 손에서 빼앗을 자가
없느니라. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengambil mereka dari tanganku. 믿으십니까? Apakah Anda percaya? 여러분을 하나님의 손에서 빼앗을 자가 없다고요. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil kita dari tangannya Tuhan. 그렇다면 여러분 구원받았으면 내 마음대로 삽니까? Kalau begitu, apakah artinya setelah sudah selamat kita bebas saja? 그거는 구원파 같은 잘못된 생각이에요. Itu salah juga. 우리의 삶이 구원받은 하나님의 백성으로 살아가는 삶은 빛의 걸음이 되는 거예요. Kita harus bisa menjadi orang-orang yang menerangi dunia. 여러분 속에 누가 계십니까? Siapakah yang di dalam kita? 예수스 디마나? 아멘. 성령 하나님이 우리와 지금 함께 하시는 것입니다. Roh Kudus ada di dalam kita. 요한복음 14장 26절에 말씀하고 있습니다. Dalam kitab Yohanes pasal 14. 보혜사 성령 하나님께서 우리를 가르치시고 생각나게 하신다고 말합니다. Sebab roh yaitu penghibur ada di dalam kita mengajarkan kita. 우리 속에 영원히 함께 하시는 것입니다. Dia menyertai kita selamanya. 우리의 삶에 성령의 능력으로 역사하시는 거예요. Dan Roh Kudus itu bekerja di dalam kita. 여러분 왜 기도합니까, 여러분? Mengapa kita berdoa? 이거 주세요, 저거 주세요. Minta sana, minta sini. 그거는 아주 낮은 기도예요. Itu doa yang terlalu rendah. 여러분 최고의 기도의 제목은 성령 충만이에요. Doa terbaik itu adalah minta Roh Kudus. 아멘. 성령께서 여러분과 함께 하시면 하나님의 권능이 임하는 것입니다. Kalau Roh Kudus menyertai kita, maka otoritas Allah akan selalu bersama dengan kita. 사도행전 1장 8절 우리 한번 같이 암송해 볼까요? Mari kita baca sama-sama Kisah Rasul pasal 1. 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라. 아멘. 성령의 역사하심은 하나님의 권능이 임하는 시간이에요. Jadi, karya Roh Kudus itu terjadi saat otoritas Allah menyertai kita. 그때 우리 수준으로 우리 능력으로 할 수 없는 일을 하나님은 하시는 겁니다. Dan Tuhan pun akan melakukan hal-hal yang tidak mampu kita 혹시 능력이 lakukan. 부족하십니까? Apakah kita kekurangan kekuatan, 지혜가 부족하십니까? kekurangan hikmat? 여러분 성령 충만 받으시기 바랍니다. Kita semua harus dipenuhi dengan Roh Kudus. 저는 저 자신을 볼 때 한심하고 답답할 때가 있어요. Ada saat-saat di mana saya merasa tidak puas dengan diri 여러분 그럴 때 saya. 없습니까? Tidakkah kita semua memiliki 저는 itu? 많아요. Saya sering. 왜 나는 연약하고 잘 못하지? Kenapa saya begitu lemah dan tidak berdaya? 그때마다 하나님 내게 성령의 충만함을 주시옵소서. Saat itulah saya meminta, Tuhan tuntun saya dengan Roh Kudus. 가장 두렵고 무서울 때가 있습니다. Ada saat-saat di mana saya takut. 저는 귀신 안 무서워요. Saya tidak takut iblis. 예. 그런데 강단 앞에 서서 이 설교하는 시간이 사실은 가장 두려운 시간이에요. Yang menakutkan saya itu sebenarnya adalah berdiri di depan mimbar. 이 시간에 하나님의 은혜 없으면 말하는 말쟁이가 되는 거예요. Karena kalau Tuhan tidak berkarya, saya hanya banyak bicara saja. 여러분을 좋아하는 사람, 여러분에게 잘해주고 좋아하는 사람들이 있어요. Ada orang-orang yang begitu menyukai Anda. 그러면 그 사람도 여러분 좋아해줘요. Dan Anda juga pasti akan menyukai mereka. 여러분 볼 때마다 이렇게 째려보고 막 미워하고 그런 사람들 있죠. Ada kan orang-orang yang seperti itu. 그러면 여러분도 싫어요. Dan pasti Anda juga tidak suka. 이게 마음은 느껴지는 거예요. Nah, inilah yang akan Anda rasakan. 특별히 영적인 것은 더욱 그렇습니다. Begitu juga dengan hal-hal rohani juga. 여러분을 위해서 기도하는 사람들이 있어요. Ada orang-orang yang selalu berdoa untuk Anda. 또 반대로 여러분이 누군가를 위해서 기도하는 대상이 있을 거예요. Ada juga orang-orang yang sudah mendoakan Anda atau yang menjadi pokok doa Anda. 여러분 성령 역사를 믿으십니까? Percayakah Anda pada kuasa Roh Kudus? 여러분 가정을 위해서 기도하세요. Berdoalah untuk keluarga 여러분 Anda. 직장의 동료들을 위해서 기도하세요. Berdoalah untuk rekan kerja 여러분 Anda. 학교에서 여러분 기도하세요. Berdoalah untuk sekolah Anda. 특히 여러분 조심할 것이 있어요. Dan harus selalu berhati-hati 말을 조심해야 돼요. dalam berkata-kata. 여러분 어떤 사람이 얘기합니다. Ada yang bilang begini, 그 사람 어떤 사람이에요? dia itu seperti apa? 함부로 판단하고 여러분 말하면 안 돼요. Kita tidak boleh menghakimi orang. 여러분 혹시 이상한 사람 있습니까? Kalau ada orang yang aneh, 그 사람을 위해서 기도하세요. berdoalah untuk dia. 왜 저럴까? Atau jangan kita bilang, kenapa dia begitu? 여러분 한번 이해하려고 해봤습니까? Sudahkah Anda mencoba mengertinya? 여러분 우리가
어떤 부분에서는 사람을 이해하고 품을 때는 참 고통스러울 때가 있어요. Sangat susah sebenarnya saat dimana kita mau mengerti orang. 내가 맨날 참잖아요. Karena kita merasa kita itu jadi korban yang selalu 여러분, sabar. 그냥 참으면 병 걸려요. Tapi kalau sabar-sabar terusan nanti sakit. 근데 기도하면 여러분 응답받습니다. Tapi kalau misalkan kita mendoakan ya pasti kita disembuh. 여러분은 하나님의 그리스도의 증인으로 여러분 부르셨어요. Tuhan telah memanggil kita menjadi saksinya. 마지막 세상 가운데 우리가 살아가는 이 마지막 때를 살아가고 있어요. Kita sekarang sedang hidup di tengah dunia ini. 에베소서 6장 10절에서 20절에 말씀하고 있습니다. Dalam kitab Efesus pasal 6. 마귀의 관계를 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입어라. Kenakanlah perlengkapan rohmu. 마귀가 관계를 사용해서 여러분을 넘어뜨리려고 계획을 짜고 있다고요. Sebab iblis sedang merana mencari cara untuk menjebak umat Tuhan. 아플리 어떻게 하면 넘어뜨리지? Gimana caranya saya bisa menjatuhkan Apli? 저 띠에는 어떻게 하면 넘어뜨리지? Bagaimana kalau saya bisa membuat 계획을 Tian goyah? 짠다고요. Jadi iblis itu berencana. 수연이가 제일 약한 게 뭐지? Apa yang menjadi kelemahan Suyon? 그거를 공격한다고요. Iblis itu akan terus-menerus mencari cara. 그래서 하나님의 전신갑주를 입으라고. Untuk itu Tuhan berkata, 여러분 perlengkapilah 다 dirimu 알잖아요? dengan perlengkapan kuasa. 한번 해볼까요? 자, Mari 위에서부터 내려갈게요. kita sebutkan. 머리에는 Ketopong keselamatan, 가슴에는 baju zirah, 허리에는 kebenaran 좀 천천히 할게요. keadilan, 네, 허리에는 berikat pinggangkan, 자, 발에는 dan berkasutkan. 자, 이제 두 개 남았어요. 무엇으로 막습니까? Menggunakan perisai 믿음의 방패. iman. 또 무엇으로 공격합니까? Dan juga menyerang dengan pedang 곧 성령의 검. roh. 아멘. 하나님의 전신갑주를 입으라고 성경은 말씀하고 있습니다. Alkitab berkata bahwa perlengkapilah dirimu dengan perlengkapan senjata Allah. 이제 하나님의 전신갑주를 입고 그리스도의 권세를 사용하는 증인으로 서는 것입니다. Mari menjadi orang-orang yang memperlengkapi diri dengan perlengkapan senjata Allah. 예수 그리스도의 이름 앞에 사단은 무릎 꿇게 돼 있어요. Iblis itu bertekuk lutut di bawah nama Yesus Kristus. 요한복음 16장 33절에 말씀하고 있습니다. Dan di dalam kitab Yohanes juga berbunyi demikian. 너희가 세상에서 환난을 당하나 담대하라. Kuatkanlah hatimu di tengah dunia yang jahat ini. 내가 세상을 이겼노라. Aku telah mengalahkan dunia. 아멘. 세상을 이기신 예수님이 나의 주인이라고요. Bahwa Yesus yang telah mengalahkan dunia ada di pihak kita. 아멘. 우리 상아가 아빠 오니까 탁 붙어 있잖아요. Seperti Sangwa yang langsung menempel kepada papanya. 우리 교회에서 키 제일 큰 사람. Tertinggi di gereja kita. 아무도 손댈 수가 없어요. Tidak bisa diganggu gugat 아빠랑 같이 있으면. kalau dia bersama papa. 근데 영적인 아버지가 나와 함께 하시면 무엇이 두려웠어요? Bagaimana jikalau papa rohani kita selalu ada dalam kita, 아멘. bersama kita? 마태복음 12장 28절에 말씀하고 있습니다. Seperti dalam kitab Matius. 하나님의 성령을 힘입어 귀신을 내어 쫓는 것이며 하나님의 나라가 이미 너희에게 임하였노라. Matius 12 ayat 28. Perlengkapilah dirimu dengan kuasa roh Allah dan kamu akan mampu mengusir roh-roh jahat dan kerajaan Allah sudah tiba di atas. 여러분 가정에 하나님 나라 임하기를 축복합니다. Kiranya kerajaan Allah tiba di atas keluarga. 여러분 직장과 학교에 하나님 나라 임하기를 축복합니다. Kiranya kerajaan Allah ada di setiap pekerjaan dan sekolah. 그러면 여러분 성령을 힘입어서 귀신을 내어 쫓아야죠. Dan maka kita pun pasti akan mampu mengusir kuasa roh-roh jahat. 그 권세를 사용하는 기도하시기 바랍니다. Marilah kita berdoa untuk mengusir kuasa roh. 여러분 속에 순간순간 들어차는 악한 마음과 분노와 좌절하는 여러 가지 마음들이 있어요. Akan ada saat-saat di mana hati kita tiba-tiba dikuasai roh geram, amarah, ketidaksabaran, keluh kesah. 여러분 속에 하나님 나라 임하기를 축복합니다. Berdoalah minta kerajaan Allah hadir di dalam hati kita. 여러분 성경은 말씀하고 있습니다. Karena Alkitab berkata, 히브리서 1장 14절에 Ibrani 1 ayat 모든 14, 천사는 섬기는 영이다. bahwa semua malaikat itu diberikan untuk melayani. 구원받을 상속자들 위하여 섬기라고 보내심이 아니냐.
Bukankah mereka diberikan Tuhan untuk melayani mereka yang sudah selamat? 여러분이 기도할 때 하나님은 주의 천사를 파송하십니다. Saat kita berdoa, Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya. 계시록 8장 3절 4절에 여러분의 기도를 들어서 하나님께로 올라갑니다. Dan setelah itu Alkitab juga berkata bahwa dalam kitab Wahyu, doa kita itu naik ke sorga bagaikan dupa yang berbau harum. 여러분 이번 한 주간 삶 속에 주의 천사가 파송될 줄 믿습니다. Saya berdoa dan percaya malaikat Allah akan ada bersama kita di seminggu 주의 berjalan. 백성들에게 거룩한 사명을 주셨어요. Tuhan memberikan kepada kita misi Allah. 이것은 우리 삶의 이유입니다. Inilah alasan kita. 이번 일부 예배 때도 제가 얘기했잖아요. Saya juga telah memberitakan ini di ibadah pagi. 여러분 우리가 이 땅 인도네시아에 살기 위해서 온 것이 아니라 살리기 위해서 온 사람들이에요. Kita ada di sini bukan untuk hidup di Indonesia, tapi kita datang untuk menghidupi Indonesia. 똑같이 공부하고 일하고 밥 먹습니다. Kita makan, kita bekerja sama dengan orang dunia. 근데 여러분 마음에 다 가지고 있어야 돼요. Kita harus selalu ingat di hati. 너는 밥 먹고 살려고 일하는 거지? Kamu bekerja untuk makan kan? 너는 성공하려고 공부하는 거지? Kamu bekerja untuk sukses kan? 나는 살리려고 일하고 공부하는 거야. Namun saya bekerja untuk menyelamatkan. 아멘. 여러분 살리는 자 되시길 축복합니다. Jadilah para penyelamat. 예수님이 우리에게 주신 사명이 무엇입니까? Jadi apakah tugas yang Yesus telah berikan 너희는 kepada 가서 kita? 모든 민족으로 제자를 삼아라. Yaitu jadikanlah semua bangsa muridku. 온천한 만민에게 복음을 전파하라. Dan beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. 우리를 그리스도의 증인으로 하나님이 세워주셨습니다. Tuhan telah menjadikan kita saksinya. 승리하는 주님의 백성들 되기를 축복합니다. Tuhan Yesus memberkati, jadilah pemenang. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 아버지 하나님 감사합니다. Ya Tuhan, Bapa kami terima kasih. 우리에게 주신 이 구원의 축복을 날마다 누리고 증거하는 증인 되게 하옵소서. Jadikanlah kami saksi-saksi Tuhan yang hidup menikmati 우리 Kristus. 성도님 걸어가는 길을 주님께서 축복하옵소서. Berkatilah juga Tuhan setiap umat-umat. 모든 현장에 하나님 나라 임하게 하옵소서. Biarlah kerajaan Allah hadir dimanapun mereka berada. 살아계신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 아멘. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, 아버지 하나님의 사랑하심과 dengan cinta kasih dari Allah Bapa, 성령님의 역사하심이 juga karya-karya dari Roh Kudus 그리스도의 큰 구원의 축복을 가지고 turun kepada setiap umat-umat Tuhan 세상 속에 빛으로 나아가는 dan kepada setiap umat Allah yang akan yang menjadi terang. 주님의 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. Akan turun mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. 아멘.